Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول ربنا جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Man kita kerina pemirsa Rasat TV, walhamdulillah bersuari selesai anda pertemukan Allah Subhanahu wa taala ka kita besada acara kajian ta pembahasan sejarah pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersuari pertemuan tenda judul acara tenda aikap iblah nada dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kapekari si ceritakan ka kisah mate nandena sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jadi katakan syaqqu sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Iblahna dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi baca kisah eda adi kuakap usur ngesebegi apakah misalnya beslit acara-acara merenda gundari pelik ngacare bes kisah maulid bagi kape ceritakan daiba si tuan-tuan guru ya bes kisah Isra Mi'raj tapi ngomsi bahasa ya adi masalah perayaan-perayaan enda harus likin keterangan nabas agama tenda gelah olah pagi lid pagi penyesalan tak bersadawari perbaiki peatilan ni danci usurnya sebegi tapi pembagian tak berkisah iblah nada dan Nabi Muhammad sallam perlu kang uji ya iuji besbukti-bukti ilmiah Jajana katakan li sada hadis riwayat Muslim ia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu ay sahabat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al ghilman fa akhadahu fa sara'ahu fa shaqqa an qalbihi fastakhraja al-qalba fastakhraja minhu 'alaqatan fa qala hadha haddu syaitan mink. Jadi katakanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersadawari reh Jibril menbana. Jibril alaihi salam reh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi tenda sangana ya main-main terus anak-anak sebayana. Terus anak-anak sebayana ya. Maka itagangi Jibril iya ipa teduhna bagai telentangkenna ya encabelah nadadana ipa darat bes dadanare atina. Jantungna bagailah. Anca bes jantung naib ipa darat kaya sada gumpalan darah ya. Maka nareh nina Jibril ainda bagian syaitan naib bes tubuh mai. Lid bagian syaitan ainda ipadarat kami MC bes tubuh munari gelah pagi lalit nari peran syaitan bes tubuh munari. Thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam thumma la'amahu thumma 'ada ila makani wa ja'a ar-ghilmanu yas'auna ila ummihi ya'ni dhi'rihi faqalu inna Muhammadan qad qutil. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqa'ul laun qala Anas wa qad kuntu ara athar al-mikhyati fi sadrihi. Lanjutan ceritana enggo pedarat Jibril alaihi salam lid gumpalan bagi bes jantung nanari cucika besada ember ya terbuat bes emas nari launa lau zamzam. Lau zamzam. Enca ibalut kamulihi nami buat pedarat bes jantung nari ibalut kamulihi maka ulihkan kaya ku ingan bes jantung bes dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Maka nereh kerina anak-anak si sebaya Rasulullah, si main-mainnya Rasulullah enda kiam ya kerina ku nandai persusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kisah enda me ya bes perkutaan Halimatu Sa'diyah lawa besar senandena Aminah. Faqalu kerina ya ngadu ya kerina bagai inna Muhammad Muhammad daingo ibunuh. Aidah na ibelah dada. Engko mati Muhammad. Bagai idah anak-anak sebaya Nabi Muhammad SAW sangana main-main. Fastaqbalu hay makrah krina. Bagai kape nandai na wahau muntaqal laul idah na Nabi engko pucat yang engko lain warna ayo engko pucat. Maka qala Anas si baba kisah enda sahabat rahnina waqad kuntu ara kuidah denyang bekas-bekas jahitan besdada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada cerita kita operasi, cerita kita zaman modern enda ibelah dada, ibelah beletak kayak kering. Enda Nabi telben nggo idah bagai praktekkan Jibril alaihi salam. Urusan bes dunia enda kerina me bes Allah nari tabaraka wa taala. Belakangan jelma melakukan penelitian kayak kerina, maka tehna belah na bagaina lit idah na jantung bagai lang marena bes zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lit nggo praktek ibalikkan ka enca kadihkan ka ya ijait ka yang mulih Fir'aun gay milik Ustaz Fir'aun mau mati. Ini kalau dengar. Wa jaa fi riwayati Abi Nu'aim an Ibni Kathir mazidu tafsili wa hadha nas. Ancalit ka ia kelengkapan kisah si belah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita kerina pemirsa Rasyad TV besada periwayatan Abu Nu'aim alik keterangan nari bes Ibnu Kathir tambahan rincian damai global banna rincian kisah anda rahnina kanat hadinati min bani Sa'd bin Bakr fantalaqtu ana wa banu laha fi buhum lana. Rahnina marena si ngasuh aku nina si ngasuh sa bani Sa'd bin Bakr Halimatu Sa'diyah mai sebelumna si bas kisah si pekan singgo lewat mai Halimah Sa'diyah lalik sada pedat na anak si asuhina si susuin tena na mulih naga Nabi. Lang awal-awal me la terima na tenang kaya sebab ikatakan ia yatim sada pe lalit nerima sa. Makana iya bagaimana hala kasang lalik kape kudat ina Halimah Sa'diyah bagaimana babana Nabi Muhammad SAW kukutana. Jadi suku Sa'd bin Bakrah. Maka dia katakan encandarat aku res anakna nina baba kami domba je ibaratna Rasulullah mulai kembali res anak suku Sa'd bin Bakrah walam na'khud ma'ana zadan. Tapi lalik baba kami bekal kami ni jadi melihat kami perlu kang man. Maka fakultu aku katakan ina Nabi Muhammad SAW ya akhi idhab fa'tina bizadi min indi ummina. Rahnina ya di bahasa ta dek bang bagailah. Ente mulih ko lebay baba bekal kita. Pido mendandai ta bagaimana kerina ya adi boleh kagir kita memerlukan kita man ente landai si baba bekal tante buat sitik bekal tan mendandai tanari nina fantalaka akhi wa makastu indal buhum maka laos agi kundai ne tahabang na bagaimana jelaskan jena mi akhi mi saudara laki-laki bagaimana katakan senina na bagaimana katakan senina na sepersusun lang adi Halimatu Sa'diyah melabu nandai na kandung nandai na sepersusun berarti anda saudara senina na sepersusun senina na sepersusun nenggo laos aku timai ku jaga domba-domba na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa aqbala ta'irani abyadani ka'annahuma nasran maka neruh elang ruh elang putih ni na bentar warnana faqala ahaduma li sahibihi maka elang dah ngerana elang si sirah si sampingna huwa aindakin si sidarami sebab berarti utus Allah membagai aindakin sidarami aindakin jelmana faqala nam wa aindak anak saya sekitik anak nganna aindak jelmana sidarami denari nina elang dialog bes elang malaikat fa aqbala yabtadirani maka ruhiyanina tagagina aku fa akhadani fabatahani lil qafa fashaqqabatani
makana telantang kena ku nina anca belahna dadaku nina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma istakhraja qalbi, padaratna bas dadaku nana jantungku, fasaqqaha fa akhraja minhu alaqataini saudawain. Di belakang jantungai padarat ia bas jantungai narikai lid ia gumpalan biring nina Nabi Muhammad SAW. Faqala ahaduhuma li sahibihi, makana salah sada simbelah dada Nabi Muhammad SAW malaikat ndai ngata ya mentemanna, itini bima ithaljin faghasala bihi jawfi. Rahnina endau buat lau nina lau simbergahia makana cucina dada kuai dan nina Nabi sallallahu alaihi wasallam, icuci bersihkan rongga dada kuai nina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala tini bima'in bar, arkanina arka baba darami air embun. Fa ghasala bihi qalbi, icuci naka jantungku nina. Berarti rongga dada Nabi tanggo icuci, jantung na penggo icuci. Summa qala itini bis sakinah, makana ainda seladaan si masuk akal kita, makana agama man kita kerina pemirsa Rosak TV dan si karla masuk logika kita pe. Adi main logika te ai kada sesat Sebab Zainal nina katakanna ja sakinah. Sakinah labu diburu lagu sakinah diburu atika lang. Labu jelar. Sakinah ainda ketenangan, tentram, damai, bagailah ia. Ay melalui wujudnya, adi sakinah di berunda dan sila idah bagai. Ainda sakinah, ainda ketentraman, damai. Ay jangan idah, ketenangan. Man kita kerina dan cikin si idah sakinah melang. Ketentraman bahasa Indonesia sana. Iya, damai bagailah kita. Pahamlah kita. Man kaya fadarha fi qalbi, masukkan ku jantung ku ini Nabi Muhammad SAW. Ketenangan dah bajukan. Adi kita langai. Makanya melala kalau Islam ya tenang geluh napai. Sebab lah tagangin ajaran Islam. Nabi SAW ia beskitik-itikna sifat ketenangan napai engkau ibaikan ku jantung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma qala ahaduhuma li sahibihi khatti. Maka sada kangrana yang gudung krina bagai proses icuci dada, ibersihkan jantungna, masukkan ketenangan ku basira, bagai ngo jahit ni, jahit. Fakhatahu wa khatama ala qalbi bi khataman nubuwah. Makana ijahitlah dada ku dan Nabi enca stempel ka bas hati ku tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ainam kisahna sirinci. Babak ni Ibnu Katsir ya bas sada bukuna bidayah wa nihayah. Wa qad asfaqat dhi'ruhu an yakuna hadath lahu hadithu su'in fa asra'at bihi 'ailatan 'ala ummihi fi Makkah wa qalat laha addaitu amanati wa dhimmati wa hadathatha billadhi jara. Manggombiar nandai persusuan nandai. Anggombiar ia, khawatir ia, go ibelah dada Nabi kangi tahlik kari penakit tah gua tah mate. Aku amanahku ku jaga ngai anda Muhammad. Labu anak kandung ku dalit nanak nandai kandung nan tah gua kari masalah. Aku go biarai bagian bespusuh Halimah tu Sa'diyah. Makana babana ku Mekah jumpai nandaina Aminah. Encese bes Mekah nina ceritakan Aminah ada ngata ia aku go amanahku go kurina go kudungi. Lalit ku lalaikan Muhammad enda ku jaga ku susui ngokang galang enda sebab berkisah enda umur Nabi 4 tahun. Lang adi ibarat jen 4 tahun ke adi ya go baba nak ikut domba ikut ngembala. Adi anak terus lang sebagai jangis kadih na dengar langkana. Encanina ceritakan na kaisi terjadi men Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu Aminah itenangkan nani tenang kau nak. Sabar min kau ku ceritakan lebayahnya. Wa qalat kai cerita Aminah henda inni raaitu hina hamaltuhu bihi annahu kharaja minni nurun adat minhu qusur Syam. Ranina nandai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminah. Tenang min kau nak ku ceritakan bamnya. Nina marai dak sangana aku hamil lenga Muhammad besbel tak ku dengan nina nandaina kuidah darat besbel tak ku nenari cahaya terangi negeri na istana bes negeri samah nina
Merenda Sam adi gundari lalu terpikir kenari ngi Sam ni lani pebes negara PBB Sam. Makana kaiken Sam gundari Sam nunggu pecah ya 5 negara. Si ulagi lah kita kaiken sama enda. Sam merenda siliputi na wilayah Palestina sekarang. Si gundari ya. Israel, Yordania, Libanon, Syria. 5 negara merenda gelarna Sam. Gundari kok pecah jadi 5. Merenda berarti jenda wilayah Sam dikatakan. Wal arjah anna hadhil haditha waqa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa umruhu 4 sanawat wa qad thabata syaqq sadr marratan ukhra inda al-Isra kama sayati. Cara penulis sejarah nina katakan naman kita kerina si tuhuna nina kejadian ibelahna dada Nabi Muhammad SAW umur Nabi 4 tahun. Cuma karena dengarkan peristiwa pembedahan dada sangana Nabi Isra Mi'raj. Isra maksudnya. Isra kari jadi pembelahan dada Nabi si kedua kali kena. Jadi pertama yang sangat umur 4 tahun, kedua kali kan sangat Isra Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ainam kisah. Enggak. Jadi men kita kerina kai sidan pelajaran berkisah ibelahna dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sada. Fi hadhil hadithati allati jarat li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyanan wa syaidaha ba'dul afradi isyaratan ila al-i'dadi wa tahiyati li Rasuli bi amrin ya'rifuhu an-nas. Ya'rifuhu an-nas. Bes kejadian aindanina si terjadi bes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung ia ibelah dadana idah jelma sebagian jelma ka idahna ibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam handai gelah persiapan ia kerina bes iangkatna pagi ia menjadi rasul besada perkara singgo pagi tah jelma kerina faqat ujriya li Rasul sallallahu alaihi wasallam amaliyatu tathhiri liqalbi bi izalati tilka alaqah sauda. Makanya engkau operasi katakan operasi Rasulullah SAW operasi pembersihan katakan bes pedarat bes jantung nari jaya gumpalan darah isi miringnya. Summa ghusil al-qalbu bima'i zamzam sebagai kapai icuci kange jantung Nabi SAW bes lau zamzam nari fahuwa tathhiru ma'nawi ukhidha syakul hissi al-madi alladhi yatali alaihi nas wa yarawnahu. Pencucian sifatna idah bagi isi cuci jantung tapi maksudnya labo cuci jantung nah tah melket kinjanya lang labo maksudnya na ipu darat kerina kaya si potensi gangguan syaitan bestutuhna tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labo maksudna operasi bagi kita operasi di rumah sakit penyakit bas lang ini pedar adik-adik ini pedarat ya tah kai bas masukkan dan cuci lah labo maksudna idah mata tapi si maksudna bagai ibersihkan ia persiapan pagi ku Rasul ku ia angkat bes Nabi sebab Rasul Nabi dia amanah bes Allah tabarak wa taala sampaikan ke peseh krina pagi krina jelma bes babo dunia kai si ate Allah tabaraka wa taala. Lah bagi kita dan si sikat 11 kenarenda gundarin pagi gua kita lupa. Atau amin nagia misalnya lit kala mesankan men kita katakan sitik kali men kalakah nak ya bagian wai ni tapi lah singet. Adi bes Nabi lang. Makana wa innama likai yuhaqqiqu ittila'un nasi wa ma'rifatihim bitamayyuzi anhum wa innama kana dhalika i'dhaman wa ta'ahuban lima sayulqa alaihi li-izalati amri mustaqdar li kamali khalqih. Makana jana gelah idah jelma kal dah tuhu ngai idah jelma ibelah dada Nabi Muhammad SAW gelah itahna krina gelah bagai kapi teristimewakan terbedakan Nabi Muhammad SAW bes jelma sidaiban. Ai krina bentuk pengagungan bes bagai kapi persiapan menpagi sada urusan si berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan Allah Subhanahu wa taala bagai kapai gelah pedauh krina kai perkara-perkara sila menjile
bas tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anda sisada. Jadi jenda besada peristiwa anda man kita kerina pemirsa Rasa TV. Poin pertama sisada ia gelah idah jelma anda idahna sangana kitik-kitik Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomblik sada peristiwa luar biasa bas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibersihkan ia bas pedarat sada ia gumpalan biring bas jantung nari ia ibarat dikatakan bagian syaitan bas tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enca peduakan في هذه الحادثة إشارة إلى عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ صغره فقد أزيل منه حظ الشيطان وهو لا يزال طفلا مما يعني أنه سينشأ نشأة لا نصيب للشيطان فيه. Bes peristiwa ada sada jay sada indikas sada isyarat ia isma anda terjaga Nabi Muhammad SAW bes kesalahan. Mulai kitik-kitik nari. Anak makan Nabi ena gua miampuni dosa si enggo lewat bagi kapi si ruh. Tapi olah si pikirkan misalnya kaikin dosa Nabi singgo iampuni labo seri kesalahan si ban Nabi kesalahan jelma lang. Sinen dosa atas salah ta bagaikan si ban Nabi lang. Labo enda olah kesianggap lit ka misalnya dikatakan kita lit jelma dosa nangko ya Nabi pe bagai dan kakak nangko ya lit jelma bagai misalnya dikatakan ya gua ya durhaka nandai bapana dan kakak pagi dosa Nabi tapi durhaka menandai bapa ni ailang sadai la ikiaskan la perserikal Nabi ta res kita la beda kesalahan Nabi ta res kesalahan ta beda. Ada maksudnya kesalahan jay ya dosa-dosa kitik kali ia umumna ia Nabi aida perban ya berikan ia sada risalah amanah kenabian kedudukan Nabi angkat makanya seharusnya ia adinggo angkat kedudukan ia pengagungan man Allah harus sempurnaan aida jelma la sanggup herbansa makanya sila kesanggupan inggo iampuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakat uzila maka engkau ipedauhka kaya bagian-bagian setan si lid dan si peran-peran setan bas tubuh Nabi sallam engkau ipedauh ya sangana kitik-kitik nari makana tubuh Nabi sallam lalit bagian setan pe bas tubuhna tubuh ya lalit ji bas peran-peran setan ikut campur bas tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bas pergeluhna mahfuzan hifzan khasan yumayyizu an ghairihi minan nas makana ijaga penjagaan si khusus ka ia terbedakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bas jelma si deban yaqulu Ibnu Hajar rahimahullah an hadhihi al-qissah maka li sada ulama Syafi'iyan gelarna Ibnu Hajar dikatakan na ibelaskan bas peristiwa eda wa kana hadha fi zaman at-tufula fa nas'a ala akmalil ahwali min al-ismati min asy-syaitan. Kejadian eda peristiwa eda ni Ibnu Hajar rahimahullahu taala bas masana kitik-kitik dengan Nabi Muhammad sallam jageluh pagi geluh ia bas si sempurna ya keadaan yang geluh terjaga kaya bas kesalahan lalik je peran syaitan. Ayat kedua kai ia ada pelajaran sidat bas kisah ibelah nadadab Nabi Muhammad sallam si petelukan ia fi haditsati syakki sadri darsun fi hududil aqli fa ila ay hududin na'mal uqulana fi an-nususil waridah wa kaifa nata'amalu ma' hadhihi an-nusus. Bas peristiwa ibelah nadada Nabi sallallahu alaihi wasallam sada pelajaran je ipetik ya batas-batas logika akal tenda ku batas jangan si pergunakan akal tenda bas adilit nusus katakan bas keterangan Al-Qur'an bagai bas keterangan bas hadisah dibaca Al-Qur'an baca hadisah uga si pergunakan akal tenda adinggo si baca lit ia bas Al-Quran lit ia bas hadis la masuk logika ta uga si ban me bagai ya adidai bajelma si menyimpang ia si la ikutina uga sistem ragama bas Islam itolakna ini la masuk logika kami tolakna uga nge wahyu itolak batas akal tenda terbatas ia lalit la batasna jelma ailik kerina batasan akalna
Lau kalit pemikiran akal tenda lalit batasna lang ya dikelarna jelma ia makhluk lit kerina batasna emang kana ikatakan lah sempurna. Bagi kita penglihatan lit pengidah tamai bagai pengidah tenda lit batasna lalit lah batasna lit batasna kerina. Fi kulli ma yarid min asy-syar'i Qur'anan kana aw sunnatan nabawiyyatan thabitatan fadawruna huwa taslim lahu duna ta'arrud li hadha an-nas bit-ta'wil sarif lahu min an haqiqatihi. Ai nasi penting ai. Fi kulli ma yarid min asy-syar' krina kape sir keterang besyariat tanari bagai bes Al-Qur'an nari bagai ke hadis nari si sahih lagu palsu ya hadis ini beli kang palsu. Ai maka gua bes kita ini taslim lahu tunduk kita iterima kainina Allah besal Quran bagi kainina Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisah la masuk akal tapi bagi ading goya sahih si terima labu si pikirkan kalau baik ya indalah kak masuk logika aku ini uga kangi belasna litka jelma ibelah iya dadana la ibius bar bagi gunari me ibius kang lebih enca cuci ka lebih pakai lau enca cuci ka dadana pakai lau ni bagi adi mainkan logika tu gua kak mati jelma dai pada bagi. Bes operasi lo kali cuci kala be bus kadihna. Carana kin pela busidah carana. Aina me kisah na si anak-anak singidah pila katakan na gua cara nucisa, gua ya belahsa, gua jantungna, mela belaskanna. Mela setah masuk logika kita mela nyambung. Adi kala ni mati pe. Ibaratnya bagi. Aim logika tu mati. Makana la itolak kai pikirina bes hadis kai pe bers Al-Quran au la sirah si ganti-ganti artina bagaimana kok maknana ini bagaimana kok maknana adi makna si tuhuna kok akak belabo cocok enda lah mungkin aina kok akak makna si bagaimana si bagaimana aina si pedah besukul akal tenda nari au la bagi mesra pegelu beswari si ladan sinari perbaiki kai kirina si penyesalan tentang sebab dunia enda. Melukah sebetulnya agama enda. Jadi asiban mesra masuk main logika ya. Agama nenda bala lamainya logika. Ibaratnya bas kisah enda gia me lamain logika ta. Adi situ di zaman gundari barat bagi ibelah kala la ibus pe kok mati. Arteri kadih pe ya ngandung pe gua adi la ibus. Wa qad taha fi hadzal amr وقد تاه في هذا الأمر أقوام اعتمدوا على عقولهم. Maka janda ibelaskan penulis anda katakanna gomlah lah kalau sesat bes perkara logika indanina. Ayu utamakan logika na pahamina tina Al-Quran bes bagi kape bas hadis. Wa ghafilu an wajibil muslim tujahan nas syar'i. Lala iya. Seharusnya dahinna kita ngomong kita muslim. Adi kita muslim kewajiban tay gua kewajiban ta bes kai kerana keterangan bes Al-Quran kai kita besan sana kai kewajiban ta ikritisi lang si tolak dia doib wai palsu wai adi sahih Quran lah kabli lali palsu melali palsu kan kala la bu aida kita ipetru Al-Quran bagai kapai tadi kan Rasulullah sunnah hadis-hadis na bagay labo ipudi-pudi wari nan kayna labay hadis sesuai kak kayna harus logika kayna buat kayna dilang tadi kan lah kali bagay na keterangan madi kita kewajiban ta kita muslim diterima kerana kai keterangan bes Al-Quran bes sunnah bagaimana ya maka naik katakan Ibnu Hajar wajami da Ibnu Hajar mengatakan ulama ya bes ulama kita Syafi'iyah na mazhab kita me Syafi'i ingin katakan ada sadem ulama bes mazhab Syafi'iyah na gelarna Ibnu Hajar Ibnu Hajar Al-Asqalani wa jami'u ma warada fi syaqqi sadr krida bes kai keterangan-keterangan sangana iblahna dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam واستخراج قلبي وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته bagi kapa ipedarat jantung Nabi Muhammad SAW bagi kapa sidebanna bes perkara-perkara peristiwa luar biasa bes si la masuk logika ta la masuk akal ta bagai si perkara-perkara si wajib si tunduk kita je iterima olah si tolak olah gak bagi kape olah si palingkan maknun artina duna ta'arud li sarfihi an haqiqati
Kewajiban kita seharusnya si terima kai keterangan bes Al-Quran si terima kai kirina lit keterangan bes hadis-hadis amin napi logika lah masuk akal. Engkai sebab Al-Quran Al-Quran hadis wahyu. Encak kita makhluk. Al-Quran kalam Allah. Kai 11-11 kan Allah Subhanahu wa taala. Encak kita batasan kita ngeluhai kirin batasan nalit. Kai pe bes kita lit tenaga pergegah te peliknya batasan na lit mata te tapi lit plus batasan pengidahnya lit bagai kuping te peliknya batasan pembegina gelana kita makhluk lit akal lit bagai si baikan dibatan kita dan sisi pahami kai pe masalah tapi lit kan batasan na labu batasan na li salahiyatil qudrah fala yastahilu syai'un min dhalika. Sebab kapeninta peristiwa ibelahna dada Nabi SAW icuci jantungna ay mungkin. Kailah mungkin sebuah dunia indah. Adi Allah sipuna dunia, Allah sipuna makhluk. Fala yastahil. Ay labu mustahil. Labu misalnya ay labu masuk logika kita kai. Marena bijelma la masuk logika na paya dilit kelake ngerana sada jenda sada Jakarta gundari mau pakai HP dan si jenda ngerana sada ngerana di Jakarta sidah piayo na baratna marena barangkali la masuk logika kala gundari ngolit ainam permisalan perkara dunianya apakah bes perkara-perkara rebes Allah nari Subhanahu wa taala rahna Ibnu Qayyim fi nuniyati tabban li hataikal uqulu fa innaha wallahi qad masakhat 'alal abdani tabban liman adha yuqaddimuha 'alal athari wal akhbari wal qur'anu. Anda syair. Adik kita habis pantun-pantun bagi habis kalam Melayu, pantun-pantun. Tabban li hataikal uqulu. Celaka kelenggau logika, celaka kelakal Anda. Demi Allah. Air sumpah habis Allah nari. Air sumpah kita man Allah kin olaka demi Ka'bah. Demi Nabi. Dengan kalau sumpah bagi anda syirik. Kitik. Lik ngarin cinta. Tapi lah bukan anda si bahas. Demi Allah. Akal anda nggo ka ikotori nanggo mejin kelbanna. Anggota badanai. Tabban liman adha yuqaddimha. Celaka man isepai idah ipelebaina. Akalna. Tadi kena asar ena keterangan-keterangan bersahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Tadi kena akhbar, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kena Al-Quran, kalamullah. Tadi kena kirin kai, lah masuk logika. Pedahul pelebena logikana nanna bes kai si pendapat si bersahabat nari bagi kape bes keterangan-keterangan bes Nabi nari bagi kape si bes Al-Quran nari, lah masuk logikana. Lakap tu asar dan cikai katakan hadis. Wal aqlu daiman la yastaqillu bil amali fil umuri syar'iyyati bal amaluhu tahta daw'in nas. Logi akal taina ay tuhu kelia labodan si ia sisada ramal ia sisada ya pahamina kai klik keterangan syariat taina. Adi si pakai akal ta saja maka nasi terima syariat ta melalang urusan syariat labu si terima. Bagi misalnya azab kubur, nikmat kubur nina, macam peristiwa bes akhir zaman. Bagi kape peristiwa kerina besuari akhir pagi, jangan masuk logika ta. Lang. Maka nadi kita main masuk logika enda si tadingkan Al-Quran, tadingkan sunnah, sebab lah sesuai res akal ta menyimpang. Maka akal anda perlu iringkan ia bes cahaya sunnah nari keterangan bagai tunduk kerina. Maka tugas kita ngok kita muslim, men kita kerina pemirsa Rasa TV, ali kita ngok muslimai kainina Al-Quran, kainina hadis anda tunduk kita. Allah kasih tolak sebab lah sesuai logika ta lang. Maka ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakanna rahimahullah wa tariqu ila dzalika ila najah ar-riwayatu wan naqlu. Adi kita ya sukses atai tanggelu, sukses atai tabes akhirat, kai carana ais ikuti periwayatan, ikuti kai kerina punukilan bes generasi emas singgo jaya mereka Islamena bestan mereka kerina ia.
bas masana manggujaya islamina banna. Ay sebab pengamalan na sehkel jilai na pengamalan na kerina man islamina kainina Rasulullah langsung iamalkan na lali isada pinolak na turun bagai kai wahyu Al-Quran adilangaya paham sungkunna encai amalkanna labo ibaratna kerina main kena logika nan kata kena dalam masuk akal akal kami Rasulullah lalit bagai sahabat maka nanggo ijamin ya masuk surga ipuji pe sahabat besal Quran bagai kapi bes hadis id la yakfi min dhalika mujarradul aql sebab jana dikatakan la cukup akal tena dipergunakan gelah paham kita syariat adalah cukup lang. Bal kama anna nural aini la yara illa ma'a zuhuri nurun qaddamah. Bagai kape adib kita bersuari gelap dan si pengidah tenda menjilal hai kata lo pakai kacamata dah. Ibarat menjilal dengan pengidah layar pakai kacamata. Bersuari berengi dan si pengidah lang bagai kape mata enda cahaya enda lalit idahna kecuali golit pagi cahaya lebih-lebih naik lit matahari pakai bagian lampu bersinar lit pola lampu kerana maka nanti kita pengidah bagai kapa ibaratna fakadzalika nurul aqli la yahtadi illa idza tala'at alaihi syamsur risalah bagai kapa cahaya bes logika tenda bes akal tenda la boleh ia dah karidat petunjuk ia kecuali ngoka pagi terbit kaya mentari kenabian naik lang adalah terbit mentari kenabian logi kita yang dalam makana isaipe si tading kena Islam isaipe si tolak na Rasulullah jadi nabi isaipe sila ikuti na Rasulullah amin nabi katakan yang muslim pasti menyimpang ai labo erbual-bual kita ngaranai pak tak berselapangan sidah isaipe tading kena Al-Quran enda isaipe tading kena hadis enda katakan sampai yang muslim sebablah sesuai logikana. Apakah kalau si kafir asli? Iyakin. Aingu sekin menyimpang na engkai. Sebab logika dia labu karya lurus. Kecuali adinggu utus iringi ia bes tuntunan-tuntunan kenabian nari. Bes Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab akal tami makhluk kang. Akal tami makhluk. Allah si matahsa kai si jore na manbata. Walhamdulillah. Aina peristiwa ibelah nada dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encam masuk kita selit kisah berikutnya yang ia kisah sedih. Tapi kalau kita ngandung-ngandung kerja ya, wafatu ummihi Aminah. Wafatna nandaina Aminah. Wafatna nandaina Aminah. Nandai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana? Lid dari majlis medan ngatakan sang langa si baca yang lebih tapi jelaskan bagai lid dari majlis medan ngatakan bagai ai orang tua nabi geluh dengar sekali nari macam masuk Islam nina ada saja aku tahu teta dan jika kalau mati pegeluh ke lebih woi lo kak masalah adi kai kerina ketetapan Allah lah kak masalah adi kai PT Allah besbaba dunia na jadi tapi masalahnya keterangannya jah. Memang ini keterangan Nabi Suhayyuna tak besar Quran dikatakan pegeluh kalbe Nabi yang masuk Islamia. Lang Nabi tak nandai na bapa na mati beragama jahiliyah. Lah boya beragama Islam. Lah mati beragama jahiliyah. Secara hukum kayu hukum neraka. Olah main perasaan tai nandai nakal bapa nakal. Ugangi Nabi ta'eda bapa na nandai na masuk neraka. Main ka, ngom main perasaan ni ya. Main logika, itolak. Maka nakari bagi kita na, kaya ni na Rasulullah, terima. Kaya kepentingan tajay. Adik sebagai kentay takeleng taman Nabi ta, terima kaya si katakan Nabi ta. Kari si uji, bes hadis sahih Muslim ka penenda. Si baca ceritana. Kharajat Aminatu wa ma'aha wa ma'aha ibnuha Muhammadun sallallahu wa hadinatuhu Barakah Ummu Aiman ilal Madinah. Bersadawari ni na anda kisah nangau mulih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperkutan Halimat Sa'diyah nari bani Sa'ad bin Bakar handai. Mai mengulihkan ni ya. Ulihkan kunandaina marena umur 4 tahun. Encajena bes umur 6 tahun. Wa kana umruhu 6 sanawat. 6 sanawat. Bes umur 6 tahun ya. Ai makanan darat nandaina Aminah baba na Rasulullah SAW bagi kapes pengasuh nainya ia babysitter na bagailah ikatakan gundari
Gelarna Barakah Ummu Aiman. Kuja Madinah. Mekah Madinah daw. Lah babay gundari kita naik motor. Di pesawat pesawat. Di motor-motor. Kereta bahasa Medan. Yang kereta bahasa Jawa lain kang. Bus Pulau Jawa. Di kereta Pulau Jawa kereta api. Wahadinatu Barakah Ummu Aiman ilal Madinah wa kana umru 6 sanawat. Wa kana umruhu 6 sanawat. Umur Nabi itu sangat darat ia gawah-gawah ikatakan bagailah ya. Ku Madinah makan ku Madinah 6 tahun. Qasidatan ziarata qabr zawjiha Abdullah fil Madinah. Kai gawah-gawah herkai tujuanna ziarah kuburan dilakina Abdullah bes Madinah. Mereka kemarin dikatakan bes Rasulullah sebelum nandina dengan Abdullah Hair binaga ya ke negeri Sam, mulih nanti nak Mekah tadi ngabes Madinah, jai sakit jam kuburkan. Tapi lah bau si bayang-bayangkan bagian bagi kita kuburan bes Indonesia ini golang kuda atas gedang belang kapai ban kanisan na saat enda lahir bagian mata ina bagian kiri na bagian kiri ban kapotona pe. Oh lah bayangkan si bagian may terlarang bes Islam. Terlarang. Adi marena dan si dengar teh enda jejak kuburan. Adi gundari lang si darami ke Madinah HP kita si dara apa yang kuburun Abdullah, apa yang kuburun Aisyah, apa yang kuburun marena sahabat-sahabat singo mati. Lalit batu saja tamakan aja bes kuburun Baqiah. Lang Abdullah hendak bus tah ja kuburanna. Adi aku lah putah bagailah. Lalit dengan lit bagi keterangan bes ahli ilmu dengar. Ziarah ya ku Madinah, ziarah kuburan dilakina bapa Nabi Muhammad sallam Abdullah. Wa baqiyat fil Madinah ayyaman kana laha ba'du zikrayati fi nafsi Muhammad sallam wa fi tariqil audati ila Makkah maridat Aminatu wastaddan 'alaiha al-marad bil abwa famatat wa dufinat fiha. Enggak sedih. Makanina tading kala bebas Madinah piga wari rebekas lit ia memori pengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lit memori bes jiwana tading ia ziarahi bapana bela jumpa ya di mate bapana ia bes beltak neng di ziarah pi kuburan nari ngenca bagai ibarat bagi anak gundari mati bapana ya kitik-kitik nagi belum kana idah na pilang ayo bapana mati ziarah dingin. Encata dingka bes Madinah elit sada 6 tahun. Di 6 tahun marenda beda bagi kita 6 tahun gundari. 6 tahun marenda enggo fisik na bagi lebih ya bagi kita gundari anak gundari 6 tahun beda dengan beda sejaman simar marenda. Gundar kita ge bes Indonesia mi bageng. 6 tahun anak-anak zaman perjuangan dan 6 tahun anak-anak zaman gundari lain. Lain sih lainnya. 6 tahun anak-anak bersekutah, 6 tahun anak-anak berkota, lain kange. Sada ngutah nak gua kujuma, baba ranting, sada enda celana pakai celana dengar. Beda. Reberkas bes pusuh Nabi Muhammad SAW. Makana dung bagai mulihlah ningen ku Mekah. Tapi tengah dalan sakit nandai na Aminah enda, sakit nanggo keras besada ingan ia gelar na abwa enda jenda ikatakan na 25 kilo bes Madinah nari 25 kilo adi jamal 25 kilo bes Mekah nari bes jai ia matai maka ikuburkan jah jadi bes abwa kangai abwa enda lik dengan gundari kasa gundari perkutani ya jem ikuburkan kuburan Nabi Muhammad SAW. Tapi lah bulit kalau ziarah-ziarah ku jaya, kalau kala umroh, kalau haji ente sedara mija kuburun Aminah dengan ka. Ana labu sila mendahin dahin sila perlu melala kala usurban padahal perlu penting pe. Bicara lit PJ abwa nin lulit lit pe ngatakan saya kuburan dan cikari lautuhu. Wa qad zaraha Rasul sallallahu fi sulh Hudaybiyah kama fil hadis sahih. Makanya jenda man kita kira pemirsa Rasul TV, ana sih katakan dai. Ziarahi Rasulullah kiti-kiti dengan 6 tahun bapana. Bes 6 tahun nai mulih ke kuta mati nandena. Engkau mulih ku Ka'bah. Makanya bes hadis sahih Muslim sangana sulhul Hudaybiyah pagi si baca kisah sulhul Hudaybiyah bes masana. Bagenda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara qabra ummihi.
Rasulullah hendak ziarahina kuburan nandaina, fajalasa indahu wa abaka min man ma'ahu. Maka kundul Nabi Muhammad SAW ngandung kakrina sahabat-sahabat sekitar nai. Wa qala ista'zantu rabbi fi an azura qabra ummi fa adina li wasta'zantuhu fil istighfari laha falam yu'dhan li. Ini hadis ya. Kupindau izin men Allah Subhanahu wa taala, gelah ku ziarai kubur nandai ku izinkan Allah nina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ku pindau kangi izin men Allah, gelah ku minta ku pindaukan men Allah ampuni Allah kel dosa-dosa nandai ku enda reh nina Rasulullah la izinkan Allah. Kai maknane? Men kala Islam si men kala Islam aja kita dan si pindau ampun Allah maghfir liwalidai bagai ibarat dikatakan ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Memang bagi adik kita berdoa, menisai adik orang tua ta muslimia. Sebab aina perbanlah izinkan Allah menunjukkan nandai lang muslimah. Maka ni bes akhirat kari urusan Allah. Tapi adik katakan geluh ka aminah sekali nari iya. Maka na masuk Islam ka, maka na mati. Dan jika bagi adik bes Allah dan jika kira lo kak masalah, tapi jah buktina. Adik lalu bukti cerita dongeng. Cerita dongeng kalau tasawuf. Adik kalau tasawuf kai belas kena. Lalik melana pe. Enggak. Jadi setah kisah Nabi lah berai Allah isi silam berai Allah. Makana في طريق السفر وفي هذا البعد بين مكة والمدينة ليس في مكة ليكون بين أعمامه ولا في المدينة ليكون بين أخواله هناك تموت آمنة ليصاب الرسول صلى الله عليه وسلم بنوع خاص من اليتم نوع آخر غير اليتم الأول الذي هو فقد الأب قبل الولادة. Si bandingkan. Bagaimana ya? Adilit sada jelma mate, lalit kade-kade na ICPJ, misdih kele. Bagaimana kisah Nabi SAW, besdalan nanari mulih ia ku Mekah. Langa di Mekah milik kade-kade na, Madinah milik kade-kade na, tengah dalan mate ini ICP lalit J. Dikatakan, bagai miadaw na bes Mekah bes Madinah nari, labo ia mati bes Mekah ya, di bes Mekah dedik genan J, mama-mamat, bapa na katakan, bapa na, J na bahasa na akmun, di bahasa ni seni paman. Adik kita katakan senina bapa, monggo bapa dikatakan, Abu Talib, mi bapa na, senina bapa na. Wala fil Madinah, bagai kapi labu ka mati na bes Madinah, bes Madinah elik dengan kang ia, kadai-kadai nandai nai. Jemate Aminah gelah irasakan Rasulullah SAW ugakal situhuna yatim aida. Selain rasa yatim merenda sangana mate bapana tubuh Nabi ta lali idah na bapana. Tapi meje dengalit bolang na Abdul Muttalib. Maka na lahir sandai Rasulullah baba na bolang na misal Ka'bah bulan Muhammad. Bagai kapai Abu Lahab. Awal-awal ia Suwaibah budak ni katakan go lahir anak merdekakan Suwaibah meriah ukurna Abu Lahab awal-awal lang mau jadi musuh ia awal-awal. Ibaratnya bagaimana kesimpulannya dia bes Mekah kendai lid dengan kade-kade na jadi mati Aminah bes Madinah lid kade-kade na jadi mati tengah dalan isi balik je. Lid pi kalak sinampak aja. Bukan sedih Hadal yutmu fi hadhihi al-marrah yahmil waqan shadidan ala hadzal tifl wa huwa fi sadasati min umrih. Kitik-kitik dengar ka bagai kepala anak si yatim ainda ibabana kalau gua kerasna sedihna ia jadi yatim umurna 6 tahun dengar. Ngibaratkan umurna 6 tahun. Mati nandaina isi pelat je. Kade-kade na maksud ta. Manggo sesedih na kak nai, langa dili dengan jim bapa na bapa tengah na bapa tua na bagaimana dan dengan iya bagaimana aku sabar kami ya. Abai mama na bagaimana sebedina bagaimana ras kami ya. Dan si dengan si ngusap-ngusap takal na bagai. Ayo dalang, tandai kalak pelang. Bis tengah-tengah dalan. Lo ka bagi kundari, ambulan dengan baba ku Mekah, ambulan dengan baba Madinah. Kundari, mana yang lalit Jamati je kuburkan. Hinama
yara masra ummihi wa laysa ma'ahu ahdan yusallihi aw 'ala al-aqall ya'khudhu ba'idan an hadha al-mashhad min ammati aw khalati aw akhwat. Idahna gua pemati nandai nai mi sedih kelai. Idahna gua menandai nai mate lalik sada pejel masih hibur sa iya bagai lang dadi mati idah kat mate bagai idahna nandai nai mate jalalik sada pising hibur sa iya. Ayam Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labul ji bapana, labul kal ji mama mamana, fakana al musab amikon yabqa athara fi qalbi ay makana lit kal bespusuh nai bagus bespusuh nai gua pengaruh matena nandai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi si ingat ia ngembaikan bespusuh nabi akai ketenangan sangana ibelah dada Nabi Muhammad SAW. Lang bagi anak gundari ya mati nandai na mati bapana lalit isai piji kade-kade mengusah kal sedih nai. Liyusbih yaqul linnas ay makan penerapan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aina ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa qala bi asba'ihi sababa wal wusta. Makan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakanna aku besise si menanggung jawabi anak yatim Besurga ni Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakada dikatakan hakada wa qala bi asbahi Rasulullah ipodarna sababa ipodarna usto bagaimana dikatakan Nabi aku ros ise pikat si nanggung jawabi ke si anak yatim ia bagaimana pergi besurga ikhlaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab teh nakal bespusunah gua anak yatim. Jangan kita kira muslim masuk surga tenda salah sada carana. Bagaimana anak yatim? Makana lit kelebihan hartata, lit kai bagai ibantu anak yatim. Olaka isakiti anak yatim. Wa yaquluha laisa minal wahyi faqat. Makana kai 11 ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ainda labau beswahyu nari uai memang hadis beswahyu. Tapi gia 11 ke Nabi marina pernah pengalaman geluh na mereka mati nandai na mati bapana idah na nandai na mati lali ise biji bapana lali ise biji mamana wa inna ma yaquluha min alwahyi wa qad wa'a ma'naha min altajribah bagaikan memang iblaskan Nabi ada perkataan aku bes ise bisi nanggung jawabi kala anak yatim enda besurga pagi bagai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam iblaskan memang ada wahyu tapi likin pengalaman pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab ia yatim. Wa ya'ti rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasku ilaihi qaswatal qalbi sesadawari ni naman kita kerina pemirsa Rasat TV reh sada dilaki men Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enda katakan nama Rasulullah gua angin kelas na hati ku nina keras hati ku adingku keras hati ta susah kak kita nerima kebenaran nepe keras na hati ku kanina Rasulullah reh nina Rasulullah imsah ra'sal yatim hapus takal anak yatimah hapus gelah tah kau orang ni berseriwayat marai kuburan berseriwayat besdebakadi kuburan dan kuburan deba jadi dikatakan hapus belas kali usap takal anak yatim maka nadil anak yatim perdatai kenia nan bestetangga teh nan beselingkung teh talik anak yatim si muslimnya olah kalak Kristen siru sinampatisa bagai apa besur masa kita bagai kalau Kristen sinampati anak yatim tamakan aku panti asuhan tempat yayasan na menjadi Kristen ya. Kewajiban kita kerana kalau Muslim si menjaga anak yatim. Maqimatu mashi ra'sil yatim. Kaikin nilainya siapa si usap-usap takal anak yatim ini. Inna laha atharan kabiran ala hadzal yatim. Hinama yajidu zumala'ahu minal atfal lahum aba yahtadinunahum. Si usap-usap takal anak yatim inda. Lit pengaruh si galang kalabas pusuhna. Iya anak-anak dengan yatim. Idah na bagai daiba teman-teman na ilik dengan bapa anak. Teman-teman na ilik dengan bapa anak. Dan si dengar irangkul bapa anak ya, tapi adik gua anak yatim enda
eh, lalit si adik anak yatim enda lalit bapa nasi nampatisa. Beda ya gua anak yatim enda adik dengan ngusap-ngusap takalna. Sinampati iya. Wa huwa la yajid man yurahib bihi wa la yajid man ya'tani bihi. Dikatakan Jaida, ia anak yatim. Lalit isepesi isambut saya, lalit isepesi perhatikan ia. Idah na bagai teman-temanna. Lik dengan bapana, lik dengan nandena. Dan si dengan ya bawana rekreasi barat na bagai. Makanya bagi kita kewajiban takrina, si tutup kajian tenda. Si padatai kan anak yatim sekitar teh butuh bantuan. Idah na teman-teman ne lik dengar si babang babasa, lik dengar ya dan si dengar sekolah kan kayak kerina bagai. Kewajiban kita kerina si perhatikan anak yatim, si bantu ia semampu ta, si arahkan ia kujape. Kalau olah sempat lit kalak Kristen, babasa ia masuk ke Kristen. Tanggung jawab tak kerina kalak yatim. Bagaimana boleh nasidah kalak yatim? Olahkah si angkat saudara suara te ia pengom kebenen latah na bapana daripada latah na nandena. Bagaimana pemirsa Rasa TV pertemuan ta bes waris adenda majujuhan bata kerina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.